يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ngati bahas bu Qur'ani tarjuma pu di ayat sharifai kaleb surah Baqarah rigyanar narduni aya pu tilawat bet. خداوند متعال يقص كسلملت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقت کی قبلہ تغییر تنس خداوند متعال يقص پیغمبر مسجد الحرام خانه کعبی طرف لتزف يقبض زرس کس پیغمبر له مدینی اسنا الله بیت المقدس لتزف بینتو به دی بہانے کا یہود نصارا سائر مشرکین دی قابلی تغییر پیان شبہ اشکال منگموتانس خوب یہود پونی دعوا پدوسوں کی کنتی بیت المقدس دی طرف لبایت پو فیق دور گلیک یا نصارا پونیس قبل المشرقی طرف لبایت پو دیو بیر شیس خداز کسال مولد رد بد بیر نورو یعنی بیر نورو یحسان لیخمو فقط دیومین انتو ولو وجوهکم کنتی اردون کنزگیر چسب عباد الله قبل المشرق مشرق طرف لا نصارا پونیس یک بیتا والمغرب مغربی طرف لا یهودیونیس قبل چوسف یک بیتا دی طرف دا جهد بیا ولكن البر نورو بیر پو دوئن من آمن بالله خدای ذات پی کچھ ہزلوک زنگیم با اعتقاد کیوں چسبو ونا خدای کے ایمان اعتقاد کیوں منا خدای حکم مطابق عبادت بچین خدا قبلہ بدی طرف لئن زربان دی طرف لچھجین مسجد الحرام قبلہ ان زربان مسجد الحرام طرف لفیق بندو ایمان با خدا لسین پس بیر پو دینو بیود و دون والیوم الاخر دونا خدا وند عالم دلق دنگ جق چک قیامت لجق جد و ده قیامت جق بی کا چزلوک دا ایمان کیوں مرگوز یعنی معادی طرف لاشاره سون متیر گوین استقباره سنسه قیامت له نروغنی بزکنی عملون گنگمیز دلق دنگ مکرچه ده که ایمان نه چزلوک زکجو دو بیر این دو لیقموین والملائکه خداوند متعال یقبی ملائکہ کن کا چزلوک دا ایمان کیوں چاوادی ملائکہ کن خدای عباد مگرمون این یقمو قابل عزت یود پی بندہ سقین کوئنس خدای حکمی کا درولت لا یعصون اللہ ما امرهم جون معصوم این دی ملائکہ سق دیزغا کوئن حقیقت بیکن تصدیق بچا ایمان کیوں چا چزلوک کیوں چا دون اول کتابی تمام کتاب انگامی کا یعنی قرآن سائر کتب سماوی گنما خدای شوق نه یوسم زره چزلوک نه اعتقاد جسا ایمان کنچا دون بیر این و دون نوروح یغمین و النبیین خدای شوق نه یوسم پیغمبر انگامی کا چزلوک نه ایمان جسا سنین یعنی کل انبیاء سغیکا گنمی عصمت پیکا تا آدمی کنا خاتم سکی دی پیغمبرون گنما معصومین گنما خدای شوف نه انذره ایمان کیوں سے تصدیق بچا و افضل پنگتی خاتم النبیین فیق پوین مثلا دون گنمی کا دونا ین لستی تکبیر این می تعبیر سق خداس بیان بده و آت المال على حبه و دون بیر دو این ده مؤمن انسان تو این کس ایمان کیونس بیر گیب نه سنن لن ایمان کیون مرگوز خدا نه یوم الاخر نه ملائکه نه کتب نه نبیینی که ایمان کیونس بیر گیب نه عمل بطنگانه شروع بینوک ده و آت المال خدا از رنسوسوا شازده بس مال پودو شازده بچا على حبه یعنی رنسوسوا ده مال پی
سنين يانوك مال محبت يوشين دي إنسان لا يود ناسان دو ده رسين بين مال محبت يود مزدام سماجاق پدو شازده بستانچه سوا ذوي القربى رانسوسي سنين دونپو ضعیف فقیر یوده ودون لطان سدون زندگی شر دول چوبچا ذوي القربى yang سوا تانچا والیتاما ده سنسه شواخلا کوین سرپرست بکنی اتو گوت چانا دول یتیم زرده دون لا شازده بستان سدون رنب شون نتولا دون زندگی راحتی که دول چوبچا کوین تعلیم چی انگاچی شکن زاچا تونچا که ارگوز نتانچا ودو أدون بير بدوين دونا والمساكين مساكين لا تانچا مساكين سو زربات مساكين دول زربات یک انسان چیو تروبال بیزیو قرآن یو اما خوا یا نانی زنجو سونی خرشا سرول با نچان مت با حتی جاگلو خوریزان بلدان لیگ چه حسابیو یا فقر یو خود فقرا کن لدون لدی مال پو رانسوسا محبت یوتن کنا ده مال دوز یود نادون لتانچا مال بالفعل ماجق با یانسو تانچا وابن السبيل دون ده انسان کن اونا سفر لا یوم دیا ayul dayul na mu'min tiganti yul langati yul la safar lang so hon meti ka ko tek khatena lam char yak chat son se zikpachet dula zerbat ibn sabil o dula tangcha mal o dun la mal tangcha dun stulcha kuin hawajun rawa bacha du bir in ze khodas kasan duna wasailina fuqara khachik faqir yot yon sabr baseduge lot basduge diang salba yung mamet ona misle قرآن yang اشاره بس ده اصحاب صفه اونم پیغمبر نگیم بخچیگی هجرت بس مال دولت گام فرانس هجرت بنا غربت چانه مسجد یانو کروچ یدوک بد سوده دون لا اصحاب صفه زره ودون بارن آیه یوده یعنی يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم كسل مولده کون مال ده سوق زچا تونچی مشکلات یانو غریب فقیر یود لیکن کن سال بکسلت عفت نفس یود من سال بکسلت اختوغنا صبر بسدوگت بحاری میزدمان غنی این کن چود من مثال بنا اما یرا پتا چچین کنیر دون علاماتون اونا تلسوب سونسی یوده غریب فقرای دیگه پتا چد اودو تو مثال نن تنچا اودون لا را پتا چانه مت کمت سال دور بندو چودو ٹھیک او دو ادیو ضعیف لی دو در پاتا سون دیو لا تانچا ما نثار بس یا دو کسل مولین چوکه والسائلین چانا والسائلین زربنا کچی سوال بده اونا کنیس فقرانی چی چیز نه سائل بده چومت پنج سالت او دو لنگ تانچا مثال کن پلا ادو تو تعففی دو کن پلا تانچا وفي الرقاب ودون زمان بندگین خط یود اونا سنپا زمانه نو اونا غلام کنیسی ده مسئله یود که کچیک سوسی تحت نیو سکر غلامین خط یود دون کز کری ده مالک بونیم با قرارداش بیچین یا ناز بیوتی که پنه تنگت که از آزاد بازره خوب دون لپنه مگان منا یا مالدار یود یود بنا یاری مال کو یار گوشا محبت یود چون مال بگسو محبت میشه یود نن اده انسان کو غلامی نه پوت تامین نه دوله تانچا دوله در این فی الرقاب هی کسل من دون و اقام الصلاه دون یان بیر چیک دیو اکات بوزده و دون بیر پوچین یان بیر یان چیک دی انسانیس نتان گنگمس خداس کس پایوت پی فیق بو کری فیق پس کسل مس بی شرط نه دستور بونه سانگ چوکسه زم چوکسه ده شرایطون رعایت بسه زنده جقچا فیق بو زوایع مشا تیمی که بچه دیو مهم چانه دیو بیریشی دیگ ناین کورل تنس بی قبله طرف لبچه کورل زیس بی شرایط بی که بچه یا چوده دونا و آت الزکاه دون خداوند عالمی نتی مال سغیتا اونا حیوانات غلات ادونی که زکات جخصده ده زکات واجبه بونن کدی مصارف یانوک نتیز شازده بس تانچا دی عمل ببنا نیکو بیر لقتو یونسه نورو لقتو یونسه دون ین سوین بیر بکن بو والموفون بی احدهم اذا آحدو ایمان علامت و بیر چیچک دو این کوینز
وفا بيت كنت بس وعدنا أحد ساقا نامسا كنت أحد وعدك بزوكتك يريد يعني مؤمن تيا وعدك بزوك وفا بيت وعدا بزوك دفكيا دك خلا سبا ينزر وفا بيت وعدا بزوك كنا جو تنزر دك وفا بستان طرف وعدا بسيون نان تاتينها غير مؤمن يدنان غير مسلمان لان وعدا بس بنالك بيدول بارغوشين سوك كسال ملدي آية بتفسير يعني سوا أحد بس إن أحد بيدول دون بير إن يح كسال ملد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ودون دي مال پو دي زكوات ديون دي مال پو نفق بچا صابرين كن لدي صبر بكنون لا في البأساء فقرنا غربات ولو طالبا من صبر بزوجة دي غتسنا أصحاب الصفي مسألة زي خچي طالبا من مثال كانون صابرين في البأساء ودون لشاذ بستانچا والضراء ضر يعني مريض نتبا دي سوكسون سے مشکل يود ندون لشاذ بستانچا وحين البعث دون مؤمنين كتيك يعني كفار نا مقابل ليود يا مهاجم سغنا مقابل لكن جهاد بين کوشش بين جان تنگن چيود حين البعث اودے مجاهدين لان مالون تنگچا رانسوسی مالون نسار بس حب گرچی كامل لمحبت يود نا اودوني سارب بجا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دي أولئك بإشارين دي بيري موارد فيزده او دي بيرون ينو عمل بخان پو دو رانسوسوی ایمان پو عمل ذریعه تصدیق بخان صادقين ودون قيام لكم كمتين وأولئك هم المتقون متقون جنون ان تقوى بخانون ونكون سنا اعتقاد حسابك ایمان فون دونیکا دون کنتی معلوم خدا زستی جگو نسپرلت هم عمل باز هم ایمان فون عمل پس ایمان پو تصدیق چاچو ها تین پنا لسپو سوزو ها تصدیق چانا و خدا از مد حبت و اولئک اودون هم المتقون دون پرهیزگارون اودون این آیه بعدین کسل مولد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى لے مؤمن کن خداوند عالمیز کنتی درمیان کنتی کا سوسو ناحق کا تو سد سدنا خرقز دل انچا قصاص yang تنچسب واجب بسه يقصد كتابت بسه يعني واجب بسه فين قلا غاسو قاتل بس مقتول بي خرزو قاتل بيغن لنمي حق جقسد مقتول بي ولي تشي فريق سدنا اتو ولي ان اتو قاتل بو قصاص يعني سات پنگين چباس حالا قصاص بحث فن كسل مولد الحر بالحر چی چیز آزاد میکساس زولا بدل آزاد می سچین یعنی یاران آزاد من سی غلام من یاره زیان چی آزاد فریق سد نکتو یاران کوئی بدل سچین ولا عبد بالعبد گا چی غلام من ده غلام پوز کز ظلم نعامو دیکا یان غلام چی بد ساته بین نکوران ایستوکسکین لطنچین ولا انسا بالانسا گاهی انسا زینشا چسا گا انه چیگیز اگر yang anik mazlumana sat sedna di anu ik yani krazyan yani stroskin la sat pi qisas haqiyot hala du asl haqu amma khudat kasal mulad faman ufiya lahu min akhihi amma gasu chiz bakhshiz bo suz wali pus ona wali pus de maqtuli de sat ek afan de adi wali po on a des fixes certaines ato wali sont atek certaines plus wali sont odos bakhshiz basetan soit lahudi qatil pula khagzel in misitik nakhoz min akhihi yani di afi top to qatil pula khuri e baradar yani e wali pisitik na she yani ngaz khagzel ki kana phute tangat diyar gose فإتباع بالمعروف پس دکن دیا کا ترگوزنا خالد مالن مدیا رگوزنا دیا قبول بان دیا لنچین
دیالن می احکام پو اشاره بید دیالن ما قرآن پیغانو گیود مثلا اگر یک رجل چی یک میک غلام من کان چی یان چی صد ندیا پو مثلا شنگابون تانگ شنگابون رگیا بالانگ تانگ نگیبیا نور تانگ نستون چی گیود دی پراز بوز دره دی قیمتی که تانگ نتام چی قرآن چاننگ دیو قبول بس استوکسکین لا یو ماتang masat ba fute ka to tangna duang thiakmo lazin duang diang nu zikir bas ayang fa itba'un bas afu bas fasha tabi'i tab'iyat bargoz zarul bargoz suz di wali puz de diapu bil ma'ruf ma'ruf yani de ci uqala gangma gangmi dunla thiakmo ma'ruf in michishik yani di diapu dia miqdar ki syariat zarkan pulenca wa ada'un ilaihi bi ahsan wa din wasul ada bargoshin qatil pus ta khanoro base tosin la matang madialen mana kui dezespi dia pus char bargoshin yuz ma'ruf zarbayat po di qatil bun nisba lama taqtaga mabos ona dia masalan der ngabon stonchik tangcha yodna du direct ngabon rgia phogna ya nor stonchik phogna du direct ula mabingna muhlad riktang se ona jor bi sirna chong du ma'ruf in wadi ya songmatina qatil pusang khuri stroke bubut tadiyal charzana dia pu noro ihsan ngimbo yang dere maba el galgal maba snyet bi sirna chares kong baz di suk basong wa ada'un ilahi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah di qanun puki wali dam pus dami kan afu bacha dia fabcha dia qabul bacha di qanun gama yak no khudaz takhfif tan se in kinta wa rahmah kinti ka yak no rahmat amma famani atada ba'da dhalika gasu chiz dir gab nan yang thale bok yani chi maqtuli waliyot wali pus dia qabul bas dia pulen dir gab na yang lamgu standuk sen e qatil pi ka zarba chik tanu ya koi namik ja muslek bas ka to tangna du i'tida wa zulm sonzin ba'da dhalik di tawafuq bas afu bas dia len spir gabna du ka to chana falahu adabun alim tan din wasbula di zulm ba kan bulona dia din la qabul bas i'tida ba kan bula kha khuda le gyang da sadangshan azab chik chataq bas yo hala falsafa qisas islam yani واقعا چنار کامل حکم چکدو بیان بید کسال مولد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب دی حکم قصاص شریعت جخچاس بیانوک حقیقت لبشر کنتز عقلی کا فکر بنا لب عقل کل نکاتو دین کنتا زندگی تھوبچاید حیات نہ زندگی نہ دی تھوبچاید لے صاحب عقول کن لعلکم تتقون کنتز خدا لا تقوا بنا darang atel tos dunia yang agar Islam kanun di qisas hukum pekadodul na michik sa chamen sad na mana kam nadiran re ta sa cincia chunki gama yakin yodin zet ka to sad na asya ngarang stoskin la chet insan rang sosi na fu hizbat bi min na gatu khayung na chuk itu yung chin usat kistas ba ti ngarang khagza tang chin samse chok yang aram ba se duk chin chana ham khuri stok bud ham is stok bud de لكم في القصاص حياة فامسون من ندر دنیا yang نفتوستان قاتل چچیا قاتل بخیرت او دیزمی سات زندان لتانگ جاسو می جگہ پینیک تانگ دون جونگ ایک yang چک سات پانچ تانگ yang زندان لتانگ نا ز yang بین جونگ yang چک تام سات پانچ تانگ نوک چیا خوا خطر می خوری سروغ نشی خوا معمولی جگہ زندان ہوتین سمجھوت دیوز بس جامعہ فساد چھ اما دین قانون کی دیو دک تو سٹروک سکین لا چاچین زر به خطر یود نسو لقما تو انسان یسات پی طرف لا لق قران کیان چامین لہذا دین حیات چک نی سرسی زمان جاہلیت یانو دی چیچی قبیلہ یود پدی می فیک سات نا یونیمانا رب چاتت په حملہ تان سے چھانا اودے قانون گما اسلام از لغو بس اگر کنت قصاص بن چیگا چیک سود دو تو رب چاته ماتون چانه داره از کیا چیک سات نه قصاص چیک چاچا ده کا تھالے سات کی اجازت ما سون یہاں سات ندی اس کو اسلام گروپ سات تنگ دے حاکم اسلام چانه ادو تا قبیلہ نسل ختم به ده خطر پیش دیگنا نجات تب چیز طریقہ حکم قصاص طریقہ دیو تو حکمت مانمو این لہذا خدا کا سال مولد
ولکم کنتی منفعت من الانسان کن فی القصاص حکم قصاص پین حیات و زندگی یود لی صاحب عقل کن یا اولی الالباب لعلکم تتقون اگر کنتس خدای ذات بلیجک سے تقوا بنا خدای دی حکم کن دولنا yang mallarcik insan lamana muhim indu di bahse wasiyat di wasiyat po riwayat yod har insan izrang susui wasiyat bu walau de ngatang zinda yod sanang bi sejok nyal tanas nyaz gu sten jok zere mustahab inha albatta legana muhim in suha wasiyat de ngati khati wasiyat bi an shid samed na posh wasiyat bi se shid wasiyat ba cho islam yang legana mamduh in lihaza دي آية بين وصيات اذكر لك سلمولد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين كتب عليكم كنتك لازم بس اسكاس خدا ذات كنتك كتابات بس يعني كنتي ذمة شخص حق شخص دي حكم بشخص نعم نسان سوا حاضر چوك كنتي أنا تشيك موت يعني موت شي علامات ظاهر سنكولا خلبك ونسكامس ده وقت لا ان ترک خیرا اگر کوئی مال چک ترکه یا نقدک تو خیر یعنی کثیر مال لخیر استعمال بزن مال کثیر چگیود نه دن کنتز چی بار گوشین در من کنتی که کتابت بزیود یعنی کنتی که جو سکالیود الوصیتو کنتز مال پیان وصیت چگان بوش گاما ورسل لما چا وصیت خیری طرف لا وصیت سو بستان در من وصیت نه اقربای حسابی که تانا سات للوالدین اتنا اما وصیت بوش مثلا yarang de shit eka sakyat ebeng piang karor khachik peneyot ya epsun lezer wafun wa tanga kola chet ngamet bijug na di peni kana sulusik ya du batin kam inserik du sik du ngati api apun la waliden la sara bosezer wal aqrabin waduna rasusuna qarib in khan der ngen lumpo ba cho ba sunte ya jo toga ajang ne odun la jun la tong hezere wasiyat bos خب و اغربا ممکن روایت یاد اغربین مراد بو قرابت رسول الله سادات سقا مثلا وصیت بستان مدیون کواتون زده مثلا اهل بیت لامین دو روایت یاد حالا الاغربین خود کلی اغربین نو بون دو بالمعروف ها وصیت بتنا معروفی که باش چانه معروفی که با چی بارگوس تارگوس ران سوساف سو بلویز یاد اودونی خاص کم شباز وصیت مباش مثلا یاران مثال چیتان چیان ما غدیایot بینیان پنه لاک چوغه کاتوید نه لاقل چان مرگیا لاک چیگنیشک پنه یارسین زسنارین وصیت بود اون وراسون للوشا بس معروف و قلای حسابی که یعنی ما وصیت بزنه ما شمول چیگ وصیت میبارگوز دو ما عرف ازمال چه سمید یعنی متوسط وصیت بود چون که باب وصیت یعنی حکم شرعی بودوین اگر شیمی چیز وصیت بس یود جو فلان چتون زره ده وصیت بس مال بده حساب کیمو یود ترکی سلوسی که تال کتو شنا نافذ میشد شنا معروف اودون گاما رعایت بسه حقا علی المتقین جو یک حق این تقوا پرهیزگار بکنن ذمه دین یعنی مستحب اکید علما کن استفاده بید چارچک نیم بو متقین صفات یعنی دین خوشی زن وصیت بچین کری مال پیکنا اغربین نا اتامنا یا دومین میان غریب فقرانا مساکین نا دیتو نورو لسونیان مال پیانا چون چک معروفی حساب چک معروف بلا معنا تانز یعنی سلوسی که میتال چک یا من نینتیک میتان چا چانا اودو چون مالک ده یارم چیان ما گر رگیا یود پنیگ لاک چی غاشتوی یود نکام از کم اده لاک غاشتوی اندونه لاک چی چک تان چا یا مثلا معروف یا مثلا اکل چامی گورچوش چیتان جایا شو دیاده فمن بدله بعد ما سمعه اما گاسو چیز بدل بس تانوک دیزیک پاس میت پوز بسی وصیت پی اتاز وصیت بسی جو مثلا فقراتون یا جو سادالتون یا جو والدین اقرباتون زره رجاب نه افشون اسکولا دهنا فنپیروت بس بدل بس یانگ مال ساجیتان یا من متام انکار بس یا کم تازن سخسخه کتو بنا یعنی تصرف پیانو فمن بدله کوئی وصیت بیان بدل کتو بنا بعد ما سمعه بعد از این که ویدیو بازر سر بازر وصیت بو کپی رجاب نه
دوكتوبانا فإنما إثمه دي واسيات يعني لازم بدل بس جنان معصيات بتشاب تحسفرتين سويكا فرتين على الذين يبدلونه دم يونيكا سوز دي واسيات بلا بدل نتغير تحسنا دي أنا جنمين دي جناه بفرتين إن الله سميع عليم خدای ذات متعال فيقبو بتحقيق وتحقيقا كوكان سيزكان إن كنتبايت كان دي لسن تبين يد بيتزير بايت بسبرون غما خدای ذات بالتخصبا وعلم يد اللهم صل على محمد وعلى محمد إن شاء الله جلسة آتي بمت الشروع